Yan guys, March 26, Merkulis, March 26, 2025. Harvest natin yan guys. Yan, saging na latundan, hinog sa puno. Yan guys, siguradong matamis yan. Dito yan guys sa Lucena, Sipukot, Camarines Sur. Yan guys, so legit yan yan, hinog na baka maulan pa tayo guys ng mga ibon. Yan guys, natiba ko na. Yan, natanggal na sa sampit. Yan guys, bagong tiba lang yan guys. Yan tumutulo pa zoom natin, Ay, thank you Lord sa pagkain at thank you sa kalikasan. Yan guys, saging na latundan. Yan guys, nabalatan ko na. Hinog sa puno guys. Ito guys, sakainin ko na saging latundan. Tamis. Ang tamis. Yan guys. Sarap. Guys, please share, subscribe, simpalo na. Oh yes.